Bonjour. Cette leçon est destinée aux élèves de la troisième année du collège. Manuel parcours. C'est une leçon d'évaluation, remédiation et soutien. Je vous invite donc à prendre la page 146 du manuel parcours. Alors, support ديالنا هو هذا. Donc عندنا 5 ديال les extraits. Alors, غادي نحاولوا نقراوهم ونشرحوهم شي شويه. تبعوا معايا في الكتاب ديالكم l'extrait numéro 1. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder dans notre série Art que j'aime de cuisiner un sujet capital. Comment réussir de bonnes frites grâce à son assistant Monsieur Klett. Nous allons vous démontrer que la chose est facile, voire aisée. Donc هذا مقطع من هذا مقطع يعني هذا الكلام قالته شي صحفية كتقدم شي برنامج ديال الطبخ. هادشي اللي كاين. نمشيو نشوفوا extrait numéro 2. C'était un élégant, il avait introduit à El Jadida la chemise cintrée. Donc هنا كنهضروا على شي بيرسوناج شي واحد قال لك كان élégant يعني كان انيق هو اللي دخل الجديدة دخل لي هاد لا chemise cintrée. Il fut le premier à porter le pantalon pas téléphone. كان هو اول واحد لبس pantalon pas téléphone. Donc السراو اللي كانوا بكري واسعين من التحت. Sur le plateau où les Français habitaient, il était l'un des rares indigènes que l'on invitait aux surprises parties, ce qui n'avait rien de surprenant. Sur la plage, il portait des shorts aux couleurs pas locales et des t-shirts d'Amérique. C'était en un mot ou en 3 Tijani résumé. Donc l'extrait كيهضروا فيه على هذا السيد هذا Tijani. نمشيو نشوفوا extrait 4. 3. Aujourd'hui, quasiment tous les scientifiques s'accordent à imputer l'essentiel de cette évolution sur les dernières décennies du XXe siècle aux gaz à effet de serre produits par les activités humaines. Le principal responsable est le gaz carbonique qui représente 70% des émissions. Puis vient le méthane. Leur concentration dans l'atmosphère n'arrête pas d'augmenter depuis le début de l'ère industrielle. Donc on a là l'effet de serre, là الاحتباس الحراري. نمشيو لي في l'extrait 4. Un jour 4 et 5. Un jour de septembre 1867, 2 enfants ramassent des coquillages sur une plage de Fremantle, état de l'Australie occidentale. Donc واحد النهار في التاريخ هذا اللي كتشوفوا جوج دراري كانوا كيجمعوا لي كوكياج في واحد لا بلاج. Extrait 5. Nous allions nous embarquer quand soudain le navire s'enfonça si précipitamment que le charpentier et les hommes étaient forcés de couper leur amarre afin de ne pas être entraînés dans le tourbillon. Donc واحد النهار nous allons nous embarquer quand soudain كنا يعني غادي يلا غنبداو نافيغيو في البحر. ولو نافير ديالنا سونفونسا يعني بدا كيدخل سونفونسا سي بريسيبيتامون بدا كيغرق. Bon, نمشيو نشوفوا les questions. Parmi les extraits ci-dessus, indiquez ceux qui correspondent aux étapes suivantes d'une nouvelle. في هاد les extraits هادو 5 فينا هو l'extrait اللي كيناسب une situation stable واللي كيناسب un événement inattendu. نشوفوا جواب. Situation stable هو l'extrait 4 ou l'événement inattendu هو l'extrait 5. Relevez 2 indices qui le montrent. قال لك استخرج جوج ديال العلامات ولا الاشارات اللي كيبينوا هذه القضيه. alors extrait 4 قلنا هو سي لا سيتوياسيون ستابل. علاش؟ لان عندنا بريزونطاسيون دي بيرسوناج كيقدم فيه الشخصيات و لو طون و لو ليو و لا سيتوياسيون باينه بانها اون سيتوياسيون كالم يعني كاين الهدوء مازال ما كاينش بروبليم و لو طون هو لا بارفي. دونك لا بارفي هو اللي كيكون في هاد السيتوياسيون ستابل. extrait 5. expression qui indique le changement كاينه soudain. وعندنا لو طون هو لو باسي سامبل هو le temps ديال l'événement inattendu. Ou les verbes sont des verbes du mouvement ديال l'action. Quel est l'extrait qui présente un personnage? Alors في هاد les extraits 5 فينا هو l'extrait اللي كيقدم لنا واحد الشخصيه.
هو l'extrait de اللي كيهضر على هذاك تيجاني. Qu'est-ce qui est décrit dans cet extrait? هو تيجاني. Donc عندنا la description ديال تيجاني. Cette description واش هي valorisante ولا dévalorisante ولا neutre؟ واش إيجابية ولا سلبية ولا ما إيجابية ما سلبية يعني neutre. Valorisante علاش؟ لأن فيها des adjectifs اللي هما positifs. دوك النعوت اللي فيها يعني إيجابيين. Donc valorisante, positive. Exercice 4, mettez les verbes entre parenthèses soit au passé simple, soit à l'imparfait. هنا قال لك هاد لي فيرب غنديروهم على حسب حنا خصنا نعرفوا واش غنديرو passé simple ولا l'imparfait. L'enfant jouait dans sa maison quand soudain, donc هنا عندي situation stable, jouait donc l'imparfait. Quand soudain, هنا غيبدا événement inattendu. Quand soudain il entendit, donc le verbe entendre, passé simple, un sifflement derrière lui. C'était, هنا عندي narration ولا عندي description, c'était un serpent, l'imparfait. Chaque dimanche les enfants allaient, donc هنا عندي واحد l'action اللي كتعاود chaque dimanche, donc خصني ندير l'imparfait, allaient. À l'ouest voisin, il passait, donc دايما قلنا action اللي كتعاود, il passait, donc l'imparfait, toute la journée sous un arbre, les pieds dans l'eau. Les loups, le loup s'arrêta, né. Donc on a dit des verbes de mouvement, des verbes d'action. Le loup s'arrêta, né, il regarda. Donc on a dit des verbes d'action successifs ou متابعين. Donc c'est dire passé simple. Ce sont des événements courts, achevés dans le passé. Droit se regarda droit devant lui, le museau en l'air, puis s'élança comme une flèche vers le lièvre. Il faisait nuit, donc on a dit la description, donc le passé, il donne l'imparfait. Il faisait nuit, l'homme traversait Damon, donc description. La route en sifflotant, tout à coup, alors il y a un événement inattendu, donc alors tout à coup une voiture qui roulait à toute vitesse passa. Ah ouais, l'événement inattendu, passa, c'est simple. À côté de lui, il échappa de justesse. Je fais l'exercice numéro 5. Reliez les phrases suivantes pour obtenir une subordonnée circonstancielle. قال لك غادي نلصقوا هاد لي فراز باش تكون عندنا واحد سيركونستانسيال هما غير كيقولوا لنا واش لو بيت واش لا كوز واش دونك في A قال لك les parents font de leur mieux leurs enfants comprendre la vie le but الوالدين كيديروا ما امكن كيديروا مستحيل باش ولادهم يفهموا الحياة. قال لك هنا خصك اكسبريمي لو بوت الهدف. اذا غنقول l'enfant les enfants لا خصني نقول هنا لي بارون دونك نصحوا هذا الخطا راه ماشي لي زونفون ولكن لي بارون خصني نقول لي بارون فون دو لور ميو بور كو لورز انفون كومبرين. عندي جوج لي سوجي ديفيرون لي بارون عندي لورز انفون. اذا هنا غنحتاج كما شفنا في الدرس le subjonctif présent. Comprenne, le verbe comprendre au subjonctif présent. Deux sujets différents. B. Le mur de gauche mesure 1 mètre, le mur de droite mesure 1 mètre 50. La comparaison, muqarana. غادي نقول le mur de gauche est moins long que celui de droite. هو أقل طولا. نقدر عاوتاني نقول le mur de droite est plus long. غتكون عندي la supériorité est plus long que celui de gauche. Il a son passeport, il pourra voyager à l'étranger. هنا عندي la cause. عنده passeport ديالو غادي يقدر يسافر للإترونجي الخارج. إذا غادي نقول يقدر يسافر للخارج لأنه عنده الباسبور لا كوز. Il pourra voyager car il a son passeport. نشوفوا l'exercice numéro 6. Complétez les phrases suivantes pour obtenir des subordonnées circonstancielles. هنا نطلب منا حنا نكملوا هاد les phrases. Il entretient régulièrement sa voiture afin que le moteur soit en bon état. هنا عندي le but. هنا عندي le but
donc deux sujets différents, il ou sa voiture. Donc on a un subjonctif à soit, le verbe être subjonctif. Elle pourra voter puisqu'elle a 20 ans. On a dit la cause, le verbe, l'expression puisque. Le chauffeur ralentit parce que le feu est rouge. Donc il reçoit une le feu rouge. Parce que l'exercice numéro 7. On a un tableau indiquer un comportement que vous pouvez adopter pour respecter les valeurs suivantes. Donc on a une communication. Le respect de l'environnement. البيئة شنو نقدر نقول هنايا جو في هاد في راه خصها اس هنا خطأ حيدوا التي وديروا اس جو في اس جو في لو ريسيكلاج دي ديشي إعادة تدوير ديال لي ديشي le respect de vivre ensemble je suis tolérant envers les autres يعني أنا متسامح مع الآخر l'entraide, je veux aider les autres, les démunis, les فقراء, les démunis. La tolérance, تحمل وتقبل الآخر, تسامح, il y a la tolérance. Je suis tolérant vis-à-vis des étrangers. L'honnêteté, يعني هو المعقول. L'honnêteté, شي واحد اللي honnête, شي واحد اللي معقول. Je suis honnête avec mes amis. نمشيو نشوفوا 8 قال لك rédiger à partir du synopsis suivant le début d'une nouvelle en 6 ou 7 lignes. Étape. مطلوب منا نديرو situation stable ou la situation inattendue. La situation stable, dans un bel endroit, une famille est en train de passer des vacances agréables. Donc في واحد المكان جميل واحد العائلة كدوز العطلة ديالها عطلة مزيانة. Événement inattendu, غيجي واحد l'événement inattendu. شنو هو l'événement؟ هو de grands bruits derrière un rocher et inquiétude des enfants. يعني les enfants غادي يسمعوا واحد الصوت مورا واحد الحجرة ان روشي وغادي يتخلعوا. دونك مطلوب منا نديرو البداية ديال لا نوفيل ونديرو يعني سيتياسيون ستابل و ليفينمون اناتوندو. فوالا ها شنو كتبت انا. Monsieur Hassani, sa femme et ses enfants campaient كانوا تيكومبيو يعني مخيمين dans une maison à côté d'un fleuve في واحد الدار حدا واحد الواد. Ils passaient des vacances agréables كانوا كيدوزوا واحد العطلة ممتازة. Un matin, pendant que les enfants nageaient, ils entendirent un bruit derrière les rochers. هنا غيبدا l'événement inattendu. Donc ها هو l'indicateur de temps qui va indiquer le changement في l'histoire. Ou les verbes d'abord غيبدا في الباسي simple لأن événement inattendu. Alors pendant بينما كانوا دوك الأطفال كيعوموا سمعوا واحد الصداع واحد الصوت مورا لي روشي. Ils eurent très peur. Donc pas si simple يعني خافوا. l'aîné هو الأكبر سنا. l'aîné des enfants alla jeter un coup d'œil باش يشوف شنو مصدر هذاك الصوت. heureusement من حسن الحظ c'était un chien mignon qui voulait se joindre à eux. من حسن الحظ لقى غير واحد كلب مينيون يعني كلب يعني ظريف مينيون بغى غير يلعب معهم. بغى يلعب معهم se joindre à eux.